natin itong buksan itong watermelon na ito. Ang laki! Yay! Kasi excited na yung mga kiddos ko. Wait lang, Beha. Wait lang, ito lang. May go ka. Yehey! Agoy. Hala! Happy. Happy! Wing, wing! Wait lang, Be. Agoy! Labi. Wait lang, Be. Layo ko, ma. Oo. Wala na papa, ama. Napula na napada. Okay, oh. Ito kay ate. Ha. Tere. Le. Arebe. Arebe, oh. O, diba? Kumain na yung aking kiddos. O, arebe. Ato, be, bangko, be. Ate Iray. Kajilay. Yan. Ano to, be, oh? Ano ba tanda, be? 1, 2, 3 ko, 1, 2, 3. Ako, 1, 2, 3. Kang ate Iray. Ira ka hatagas mama anit na. Dito. Kuya Iloy ato taga ikaw. Kuya. Hmm? Kuya ato. Hmm? Tamis ng water. Ito. Hmm? Tikman natin. Pasuan, ama. Yummy guys. Abay di pasuan, ama. Mm. 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 Lami, Ah. Lami. Mm. Ha? Ilay, ama. Mm. Kaya rin. Ilay! Harap. Harap. Mm. Lagay natin doon. Ipalamig natin sa ref. Mm. So ito guys, ayan, lami. Thank you so much for watching guys, sobrang sarap. Sinong nakakilala nito? Watermelon. So ayan. Nabili namin ito ng 220 pesos. Thank you so much guys for watching. Kalami sa melon. Favorite kasi ng mga anak ko guys, yung mga fruits. Yung mga hilig pa naman nila na fruits, tulad nito. At saka yung dragon fruit. Yun yung pinaka-favorite niya. Yun na naman yung pinakamahal. Yung dragon fruit, 100 ang 85 each. Tapos ito naman is mahal-mahal. Hindi ano nang apple na makuha mo lang sa 20 pesos. Ito man na yung mga favorite nila. So yan na lang guys. Thank you so much for watching. I love you all.